Aleke ol qabi maaltaateetu kan obboleettiin keenya harkisii miilisii irraa cite dhukkubaan immoo ሜኑቲም ታካታሳ እህታችን ምን ሆና ነው ግራ ተቆራጠው በሽታ ነው በምንድን ነው ብየዋለሁ የሚነግረኝ ነገር ነገራቸዋለሁ እሺ akkuma beekamu isheni asii kallattiidhaan Saudi Arabiyaa deemte osoo hin taane sagaleen dhaga'amaa hin jiru sagalee kee ol qabi sagaleen hin jiru dhiifamaa wajjin sagalee ol qabi soorii waan sadaqeef nagga sa'aati immoo naa barreessi waan ijoo keenyaaf jasadii reebuutti jedheera barreessi jasadii maqaasii barreessi እሺ Tawshi Madina Siraj Wasana Wallagga Lixa Aanaa Babboo Gambeelidhaash ganda Shimal Tokkee. እሺ ማልታቴ መዲናን Madinaan asii nagaa fayyaa ishee medikaala gasheen noor dhiifama wajjin mul'achuu dandeessaa? Mul'achaa hin rakkoo haadha manaa keetii dubbataa jirra. Akka kootu Muzammil duubatti bahiitii waan barirra taa'eeti silkii waan ta'e keewwadhu seese harkaan qabiitii dubbadhu akka namni si ilaaluufi dubbiin ijaan seena. እሺ sagalee sii ta'uufi nama kuma ja'a waraabataara please yeroo inni dubbatu riikardi godhaati irraa kutaatii bakka kooti poost godhaafi dhaggeeffadhaa waliin dhaggeeffanna. Madinaan asii nagaa fayyaa deemtee siniin jechaara nagaa fayyaa deemtee gaafa deemtee jettu ijoollee nama sadii ta'anii deemanii kan godinni tokko jechuudha ijoollee kaleessa deengada wal beekan osoo hin taane asumatti dhimma deemsa isaanii irratti wal barsiifnee nagaa fayyaa walumaan deeman. Sadeeman sa'aatiin isaanii sa'aatii wal fakkaataadhaa xiyyaara tokkoon deemanii akkuma deeman asii ka'anii gara Dubaayitti bararanii Dubaay irraa gara Saudiitti deebisan kallattiin arganne jechuudha. Achi booda gaafa Dubaay irraa gara Saudiitti bararanii dhaqanii Saudii bu'anii Madinaanii mataan na dhukkuba xiyyaara irraa buutee kaatee mataan na dhukkuba ijoollee mataan na dhukkuba irraa na qabameessee malama jettee utuu ijoolleen hin qabin kufteedha. Ishi. Achi booda isa kuftee nuti hin iyyine jette lammagaanii wanta kana ijaa'ina agarreegaa ijoollettii mannatti mee ijoollettii mannatti. ከሳውዲ አረቢያ መዲና ከኢትዮጵያ የሄደችው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሶስተኛ ወርዋ ነው። ሳውዲ አረቢያ የሚሄዱ ሶስት ልጆችን አስተዋውቀናል ነበር። ሁለት ልጆችን ከሷ ጋር ሶስት ተዋውቆ አብሮ ነው የሄዱት። ከዛ ወደ ዱባይ ሄዶ ዱባይ ወርዶ ትራንዚት ወደ መዲና ወደ ሳውዲ ሄዱ። ሳውዲ ከሄዱ በኋላ ኤርፖርት ውስጥ ከፕሌን እንደወረዱ መዲና እያዞረኝ ነው ያዙኝ ብላ ወደቀች ነው ያሉን እዛ ኤርፖርት ውስጥ ማለት ነው። እሺ አቺ ቦዳ ijoolleen kun hin iyyine naan jedhan hin iyyineennan daldaalaan nu fuudhuu dhufe kun mi'a keenya yeroosi makiinaatti naqaa jira sanuun iyyine fiigee raatee dhufeedha. Achi booda maanni maal taate jennaan mataan dhukkuba jettee maraattee kuftee jennee matii jennee gadi jennee bakka wasa setteemuuf gadhiiftee dhuma akkuma du'aatti kufteedha. Kana booda namichi kun dhufee ijoolleen bishaanitti nannee gaafa lafaa ol fuunu isheen hin dubbattu makiinaa wanni ittiin nu fuudhuu dhufe kana keessa buufnee hospitaala xiqqootu jira achi safara sanaa jedhan achumaan hospitaala sanatti geesse daldaalaan kun gaafa geesse jedhu dookteriin achi keessaa yaalu dhibee mucaa kanaa ulfaataadha. Wanti hin dhufte maashiniin kun makiinaan balaa tasaa ittiin nama fuutu dhufte ageessituu hospitaala guddaa ambulaansii ishii ambulaansii jechuudhaan yaadi kiyyallee qabamaa waan ta'eef waan ati ammanatti himtullee eegernaan galu beektaa. Ishii kana booda ambulaansiin dhuftee fuutee magaalaa Alqaasiim Bureedaa jedhamu kanatti geessitee jedhan. Ijoolleen suni bakka sana booda lammata nagarree daldaalaan kuni gara biirootti nu deebisee lammata Madiinaa wajjin waliin agarree jedhan isaan waan isaan irraa dhaga'e kanumaa isin jechuu barbaadeeti. ከዛ በኋላ ሳውዲ አረቢያ ኤርፖርት ከገባች በኋላ ሁለት ጓደኞቿ እያዩ ራሴን እያለች ወድቃ እንደ ሞተ ሰው ስትሆን ጮህን። ከዛ ኤጀንሲው መጥቶ በመኪናው ወስዶ የሆነ ሐኪም ቤት አስገባት። ሐኪም ቤቱ አይቷት
ከባድ በሽታ አላት እቺ ልጅ ብሎ በአምቡላንስ ወደ ሌላ ሐኪም ቤት ወሰዷት። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ነገር አናውቅም ማለት እሺ። ሰነ ቦዳ አርኪሲ ሚልሲ ሰበቢ ማሊጭ ተንበተን ሰላማችሁ ይብዛ ውዶቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እንግዲህ በጣም ታሳዝናለች እህታችን። እንደሰማችሁ መዲና ስራጅ ትባላለች። ወደ ሳውዲ አረቢያ በቤት ሰራተኝነት እንደ ማንኛውም ሰው በህጋዊ መንገድ በዱባይ ትራንዚት አድርጋ ትሄዳለች ማለትና ሳውዲ እንደደረሰችም ራሷን ስታ ትወርቃለች። ከዛም ሆስፒታል ይወስዷታል። እዛም አቅማችን አንችልም ብለው ወደ ሌላ ከፍተኛ ሆስፒታል በአምቡላንስ ሪፈር ተደርጋ ትሄዳለች። ከዛም ስትነቃ 2 እግሯ ተቆርጦ 1 እጇ ፓራላይዝ ሆና ታገኛለች እና ምንም ነገር አታስታውስም። ከኢትዮጵያ ስትወጣ ሙሉ የጤና ምርመራ አድርጋ ጤነኛ መሆኗ ተረጋግጦ ነው ከሀገር የወጣችው እና ሁላችንም ከሀገራችን ስንወጣ ሜዲካል ተመርምረን ውጤት ወስደን ያ ምንም ነገር ከሌለብን ነው መውጣት የምንችለው እና በዚህ ቅስፈት ምን ሆና እንዴት እንደሆነች ማንም የሚያውቀው የለም። እስካሁን ምንም የታወቀ ነገር የለም እና የፈለገ ነገር ብትሆን ራሱ ይቻላል እንዴ? እዚህ ሳውዲ ውስጥ ሐኪም ቤት ከሄዱ ዶክተሮቹ ሰውን እንደፈለጉ ነው ያለ ሰው ፍቃድ እንደፈለጉ ነው የሚያደርጉት እና ዝም ብለው ነው የሚያደርጉት። ዝም ብለው ነው እንደፈለጉ የሚቆራርጡት። የሁሉንም ግዴታ አሟት መቆረጥ አለባት ብትባል ራሱ መቆረጥ አለበት ቤተሰቧና እሷ ሳታውቅ ማለት ነውና በጣም ከባድ ነው። እና ቆይ እስኪ ለምሳሌ የሆነ ፈልገውት ነው ራሱ ከተባለ እግር ምን ያረጋሉ? ምን ያረጉበታል? ለምሳሌ ኩላሊት ምናምን ከሆነ ያው እሱ በጣም ያስፈልጋቸዋል እና እግር ደግሞ ምን ይሰሩበታል? እና እንዴት ለምን እኔ እንጃ። የምር እኔ በጣም ነው ግራ ይገባኝ እና ያስፈራል። ማርያምን ሰው ታሞ ራሱ ሐኪም ቤት መሄድ በጣም ነው የሚያስፈራው። ምክንያቱም እነሱ በቃ ለሰው የማያስቡ ከሆነ ማንም አይጠይቀንም ብሎ ጤነኛ ሰው የማይሆን ነገር ወቅተውት የማይሆን መድኃኒት ሰጥተው እንዲሞት አድርገውት ከዛ ከውስጡ የሚፈልጉትን ነገሮች ሊወስዱ ይችላሉ። የሆነት በጣም ነው የሚያስፈራውና የሆነት ሳውዲ ያላችሁ ልጆች ማለት ነው እኔ ሐኪም ቤት ባትሄዱ ባይ ነኝ። ብትታመሙ ራሱ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው። እሷ እንደዚህ እግሯ ተቆረጠ እንጂ ሌሎች ብዙ አሉ ሐኪም ቤት ሄደው ሌላ ነገር የሚደረጉ ማለት ነውና ፈጣሪ ሁላችንን የሚጠብቀን በሰላም ያስገባን እና እሷንም እንደዚህም ሆና ለእናቷ ፈጣሪ በሰላም እንድትገባ ያድርጋት እና ፈጣሪ ጠብቀን ነው የምላችሁ። ብቻ በጣም ነው የምታሳዝነው እውነት።